ناظرین، پیپلز پارٹی پنجاب میں ڈرامائی تبدیلیوں کے لیے کوشاں ہے. اس صورتحال کو کاف لیگ کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پنجاب کی سیاست کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، تو ہم تو چپکے مار مار کے دیکھ رہے ہیں. چپکے نہیں سمجھتے آپ؟ چپکے ہوتا ہے یہ چپکے ہوتا ہے. یا پھر غریب آدمی پٹرول پمپ سے پٹرول پوان جائے تو اتنے جا کے پتا لگے کہ بھائی جی 7 روپے ود گئے نے، پھر بندہ میٹر نو ویخ کے چپکے مارن لگ پہ. ہم نے کیا دیکھنا ہے پنجاب کی سیاست کو؟ آپ دیکھیں پنجاب کی سیاست کو. آج دیکھا آپ نے جلسہ مسرور والا؟ بندے سے بندہ چڑھے تھے. اتنے لوگ بھی نہیں تھے. عوامی ریلا تھا پورا یار. صاحب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. انسانوں کا ڈھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. جانے دے جو صاحب. اچھا جی کوئی بندہ نہیں سی اتنے جناب. بکرے بجے سن، اونٹ پھرن ڈے سن، گاواں ڈنگن ڈیاں سن. حد ہو گئی ہے. تہاڈا اپنا دل کرے تو تسی تینے چارے فکرے کٹھے لے لیندے ہو. انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، عوامی ریلا. نہ دل کرے تو لے دیتے جی کارنر میٹنگ کی. خدا دا خوف کرے کرو. دیکھتے تو صحیح طرح کتنے لوگ تھے وہاں پہ. پرویز لائی تقریر کرتا ہوا شیر لگ رہا تھا. شیر لگ رہا تھا؟ نہیں معافی چاہنا میں، چیتا لگ رہا تھا. چیتا. شیر نہیں ہم لگنا چاہتے. شیر تو ہم لگ بھی رہے ہونا تو ہم نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں شیر جانے تے نواز شریف جانے. میں تو کہنا بچیاں نو پتر کدھر پٹواری لگ جاؤ، شیر نہ لگو. میں تو کدی یہ نہیں کہتا کہ شیر عرض کیا ہے. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ پہلا مصرع عرض کیا ہے، اچھا پھر دوسرا مصرع عرض کیا ہے. دونوں ملا کے جو بنتا ہے وہ بنا لے. بس شیر کا تو میں نام بھی زبان پہ نہیں لاتا. اچھا میں تو چڑیا گھر جاؤں نا تو میں شیر کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہو کے صوفی کو کہتا ہوں کہ یار انہوں نے بڑیاں بڑیاں وڈیاں بلیاں پالی. مخاصمت آپ کی نواز شریف صاحب سے. شیر نے آپ کا کیا بگاڑا؟ تو ہمارے سائیکل نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کے پاس سے اگر کوئی گزرتے ہوئے سائیکل کی ٹلی بجا دے اس کو پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں. یہ آج کتنے عالمی ریکارڈ بنائے ہیں وہ گینیز بک میں لکھانے کے لیے. بالکل. سائیکل کا کوئی ریکارڈ نہیں بنایا. اچھا. حالانکہ پاکستان میں سب سے زیادہ سائیکل کے ریکارڈ ہیں. دیکھیں نا سائیکل کے اوپر آپ 35 40 من دودھ رکھ کے بیچ سکتے. بالکل. شیر دے ہوتے 35 کلو دودھ لدیا جا سکتے. انہیں امراض نے آپ ہی پی جانے سکتے. پھر سائیکل کو ہمارے ملک میں 250 پینچر لگ جاتا ہے. صحیح. شیر نو ایک پینچر بھی لوا کے بہاؤ. سائیکل تو ہمارے ملک میں آپ گدی پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں، کیریئر پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں، ڈنڈے پہ بیٹھ کے بھی چلا سکتے ہیں، کینچی بھی چلا سکتے ہیں. تو شیر دے تو نیڑے نہیں ہویا جاتا. صحیح. وہ تھوڑا جہا بھی نیڑے ہو تو باقی وہ آپ نیڑے کر لیں گے. پھر شیر دے کان تے ٹلی لگی ہوندی ہے، سائیکل دی لگی ہوندی ہے. سائیکل کے بے شمار ریکارڈ ہیں. ہمارے ملک میں جو ہر بچہ جو ہے وہ زندگی کی پہلی خواہش سائیکل کی کرتا ہے. سائیکل اتنی پیاری چیز ہے. سائیکل 72 گھنٹے چلایا جاتا ہے. شیر تو اتنا سست ہے ایک ہرن کھا لے تو 3 دن ستا رہتا ہے. انہیں کی چلنے 72 گھنٹے. چودھری صاحب بات پنجاب کی سیاست کی ہو رہی تھی، آپ بات کہاں لے گئے؟ چلو سیاست پہ بات کر لیں. پنجاب میں اللہ کے فضل سے صرف چودھریوں کی سیاست ہے. جس طرح یہاں پہ پنڈ میں صرف چودھری کی بات چلتی ہے، اسی طرح پنجاب میں صرف چودھریوں کی سیاست چلتی ہے. لیکن چودھری صاحب زرداری صاحب نے تو میاں منظور احمد بٹو صاحب کا انتخاب کر لیے. بٹو صاحب بھی اپنے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ بھی ان
उनको हम वेलकम करते हैं, उनके साथ और कोई ऐसी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा इख्तिलाफ है, वो भी इंशाल्लाह हल कर लेंगे बैठ के। वो क्या इख्तिलाफ है? उनके नाम के साथ मियाँ लगता है कभी कभी, अच्छा वो उनको इंशाल्लाह हम राजी कर लेंगे कि मियाँ की जगह चौधरी ले लेगा। लेकिन चौधरी साहब हालिया सर्वे से ये बता रहे हैं कि नून लीग की पॉपुलैरिटी काफी गेन हुई है, वेयरएज आपका तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं। कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज का T20 में कोई नामो निशान था? नहीं, कप ले गई है ना। पता ही थोड़ा होता है कि आगे क्या होना है। सही। ये क्रिस गेल जो है, हाँ। छिक्के किड्डे सोहने मारदा सी ते नचिया किड्डा बुरा है। छिक्के मारदा लगदा सी कि मुहम्मद अली किले खेडन डे। हाँ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧੀ ਦੋਗੀ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ये क्या बात है? ਧੀ ਦੋਗੀ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਚਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਧੀ ਦੋਗੀ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 5 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, मैं नचना नहीं। इसी तरह ये नून लीग के जो सर्वे है ना, ये भी नरा शोर ही है, जीतना नहीं इन्होंने, जीतेगी इंशाल्लाह काफली की। अच्छा, देखे ना पिछले इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा वोट काफली को मिले। सर जीती तो पीपल्स पार्टी थी ना, आपको वोट इसलिए ज्यादा मिले थे कि आपने मुल्क भर से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे। ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ये सिर्फ बातें बनाई हुई हैं इन लोगों ने। अल्लाह के फजल से हमें ज्यादा वोट हमारी कारकर्दगी पे मिले थे। अच्छा, जितना हमने पंजाब में काम किया है किसी ने भी नहीं कभी किया। ये देखे ना, अब ये शहबाज ने ये जंगला बस शुरू की है। ये ठीक कहा परवेज लाई साहब ने कि ये पंजाब को कंगला करने के लिए जंगला बस 90 अरब रुपया लगा दिया इन्होंने। देखना क्या जरूरत है जंगला बनाने दी, ये बस है या कोल्लू का बैल है जिसे खोपे लगा के चलाना पड़ता है। जंगले की क्या जरूरत है, बसों ने तो जिधर ड्राइवर ने कहना है उधर ही जाना है ना, स्टीयरिंग लगा ही होता है बसों को, वो तो ड्राइवर के कहने पे चलती हैं, जंगला लगाने की क्या जरूरत है। सही। वैसे भी जुनैद साहब जंगलियां च जानवर होंगे ने, बसा नहीं होंगी। इंशाल्लाह जब हमारी आइंदा हुकूमत आएगी ना जी, तो मैंने इन जंगलों में से बसें निकाल के बाहर सड़कों पे छोड़ देनी है और जंगलियां च मोर छड़ देने ने। अच्छा मोर डांस करेंगे जंगलियां च, अच्छा और इन बसां च लोग मुंह कट के कहेंगे डू मोर डू मोर। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि मोर एक वाहिद ऐसा जानवर है जिहड़ा वेल दी लालच च नहीं नचदा, मौज च आके नचदा।